Ассалому алейкум, апа у харои азизи меҳрубони ма, подписчикои азизи ма. Хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Дамо соат уже ай 10 шав гузаштагиай. Штаги будам ки яки домофон занг зад. Кто гӯём доставка цветов гуфт. Ҳуй кардам ки анамин даста гули зебо ай Парвина Садовод. Ҳаматон мешиносед номи каналаш Восточная одежда. Мадараона кадян сепачка Рафаэла кати Рафаэла уже кудако Хурдистан бурдан до пачкаша я тайгаша ҳуй кадян дар ҷамодиян. ҳазор раҳмат аввал Паринаҷон барои дастагили зебо барои шириниҳо миннатдорам. Худованд ирӯз мара хирсанд кади ҷавобаш ай худованд барои худат бигарда ва намедонам ай чӣ сар кунам ба ҳама он тамошобиноне ки ин лаҳзаҳо мара тамошо мекунанд. Аввалаш ҳазорон бор раҳмат ки шумо видеоҳои мара тамошо мекунед, мара дастгирӣ мекунед. Ай ҳаматон миннатдорам. Баъд чӣ гуфтанем? Деҳад дар комментария бисёр нависиянд ки дигар шаҳрҳо дар кӯдакора киштаистиянд, ту бошӣ хирсандӣ дорӣ, ту бошӣ баромад дорӣ, ту бошӣ тра дар Москва директорои ма сюрприз кардиянд барои ман, мара ба забон ман намепеча. Барое ки дар туи арӯсоро мебаранд ҳам хеле карнай сурнай қати мара пешвоз гирифтанд. Раҳмат ба лимузин омаданд. Ҳазорон бор раҳмат. И қадре ки о мара кардагиянд о худшон медонанд. Аллоҳи меҳрубон медонад ки мақсад ман сабаб шидам дар ҳаёти о ки о кор карданд дар Фаберлик зиндагиашон дигаргун карданд ва ё хеле 20,000 30,000 намегиранд. ҳамашон оиликошон ай 100,000 зиёдай. духтарои командаи мара алҳамдулиллаҳ оилики худам ай 200,000 зиёдай. чанд қай ки бигем ки ҳаракат мекунӣ, кор мекунӣ дар компанияи Фаберлик, ҳамон қадар пули зиёд кор мекунӣ. И бизнесе товарооборот ки бисёр шид, хариди фурӯш мо ки зиёд шид, ҳамон қадар мо пулои нағз кор мекунем. Хулоса наистиянд ки дигар ҷавода ҳамара кафондаистиянд, кӯдакора киштаистиянд, ту боши маст шидӣ туда суда. Ман вақте ки ҳамон видеое ки мақсад дигар шаҳрҳода ҷангу ҷанҷол рафтаистиянд мебинам, уже дасти пом беқувват меша, ларза мегира. Уже сразу саломати ма ай даст месимда. Уже ма ҳамихел инсоне ҳастам ки сразу мегем ки слаби мешам. Зиқ мешам, ай хурдан мемонам, ай гавзанӣ мемонам, ай хандидан мемонам. Хубтарш ма ухоли видеоро беҳад кам тамошо мекунам. Фақат ами гап хаваша бифаҳмам, мефаҳмам, а так специально бишинам тамошо кунам наметонам, балки дилам намебардорад, беҳад дилам месӯзад. ма дар ҳаққи ҳамон шаҳрое ки ами ситуатсиҳо рафтаистиянд фақат дуо мекунам. ҳамрӯзе ки ма ай Москва то ҳами Тюмена омадам, самолёти мо 3 соат парид. Духтари ма омадай песи ма, охи мара намемона видео кунам. Ты моя принцесса, дусташ медорам тия. Это красный цветочек. Это красный цветочек. Красиво? Это зеленый. Красиво? Да. Привет, Бугуда видео. Привет. Ой, мушулух, духтари ма мушулух. Идем. Татик. Вот нашел, иди. О, вот она. Хулоса ему Мустафа бе овоз. Ай ҳамон Москва ма то ҳами Тюмен омадагим, фақат дар самолёт худам ба худам гирия кардагим, гав задагим. ҳар вақте ки ма дар ҳамин самолёт бишинам, хиёл мекунам ки чиққад бо ба худованд наздик мешам. Беҳад гирия кардагим, худам ба худам гав задагим, дар ҳаққшон дуо кардагим, дар ҳаққи ҳамаи бемориҳо дуо кардагим, фақат гирия карда омадагим. Гуфтам ҳамон одаме ки дар бари ман штаг буд, мега ки Саида и одам аҷинавара буд, чӣ буд иқа худаш ба худаш гап зад. Лекин кадоме ки ай кӯдакиш мемира, кадоме ки ай пириш мемира, кадоме ки вообще мемира, мезия, и ҳамаш дар дасти Аллоҳи меҳрубон аст. ҳамаи амонати Худованд аст. ҳар як чиз сабаб мешава, як кас мемира, як кас мезия. албатта ҳеҷ чика намехоҳад ки дар нохуни як кас хор бизана. хоҳ агар ҳамун душмани ашадитам бина ки камтарак вазъиятат бадай, ҳамонро дилаш месӯзад. лекин ай дасти ма ягон чи дигар намебиёяд. ма хайра мекунам, закот ма метим, садақара мекунам, ёрдама мекунам, ҳамара мекунам. Лекин ба ҳама он шахсоне ки ниёз ба як кас хайр кунадашон надоранд, шароитошон ваз бинад, дасти марам намерасад. ман худам ҳамааш мо шоҳиде ки ба чӣ зиндагӣ будам, ба чӣ рӯза омадам.
زندگی بگیم که حیاتی فرزندام مرا فکر میکنم، آینده فرزندام فکر میکنم. شما فکر نکنید که سعیده شوهر کرد تمام شوهرش او را تمامی حیات چه فکر کرده بردگی. مرا ناموسی خدمت دارم، من نمیخواهم درد سر یک از باشم. ها شوهر من به حد انسانی خوبه، مرا در زندگی دستگیری میکنه، لیکن فرزندایی که من قدیم آوردم من نمیخواهم که میگم دستنگر یک از دیگه باشن، پیش یک از دیگه سرخم باشن. تا آن روزی که من هستم من فرزندام به دستای خودم مهنت میکنم، کلام میکنم، راز خودشونم کوشش میکنم، پیش از همه حرکت میکنم که همه مشکلیاشونه خودم پرابلماشونه حل کنم. برای همین اپا و خواهرایی که سخنای بد می نویسین، پیش از اون که شما می نویسین فکر کنین. من یکم تا شما جواب نمیدم، حتی هم اسمس رو میخونم سراز زبلاکی رو میکنم که دیگه ما آدما خودشون گناهگار کردن نتونن. ما جو آموختش دیگیم با گپای خیلی آدما. برای همین هر یک کس خداوند اول مهر محبت خچ در دل او انسان زنده کنه. وقتی که مهر محبت اسلام شریعت در دل همون انسان ها هست و یا هر گپای بیهوده نمی نویسن، گپای بیهوده را هم گپ نمی زنن، این همه وقت دلسوزن. ما چیزی که در حیات زندگی خودم حرکت کردگیم، کار کردگیم، مهنت کردگیم، همه ایرا شاهد شما هستین. برای همین قبل بیاین یگان گپ زیادی در کار نیست. هر یک از خودش عقل داره. سمی گلاونی ای تل دستی ما یک هفته او دیگه هیچی نمیبیوید. برای شخصانی که علاقه بگیم که همین روزو را دیدستین، هم دولتی که همین روزو را دیدستین، البته که من دعا میکنم در حقشون. شما را دعا کنین. مرا دعا کردن در کار نیست، مرا هر گپی بزیر نیستن در کار نیست که ای دنیا گذشت ما دیگه ای خوردن بمونیم، گاو نزنیم، زندگیمون من نمیشود. من اگر حرکت نکنم، کار نکنم، کاری من همه ایروی همه زندگی من رفته است، من کار نکنم، ای کجا زندگی من میرود؟ برای اینکه سمی گلاونی من محتاج یگام کس نیستم. سمی گلاونی من یگام بار زبور برام هوی نکردم که ای همه پول جمع کنم با همو بیچاره مردکایی که در استرایکا کار میکنن هم با پول میپرتیم پول جمع کنم. الحمدلله شکر کنه که مقصد باید زنه که تاجیکی خطان رو زندگیش یافته، یگام کوری بد نکرده. الحمدلله با مهنتی خودم 24 ساعت نمیخه تلفن در دست من کار میکنم، آدم رجیستر میکنم، کار میفهمونم، با او همه نازکای کار میفهمونم، ابو چینی میگذرونم. در واتساپ ما 85 تا گروپ های زیاده از 1 میلیون در کمند ما کار میکنه. خدا با شکر خیلی پیشروی کرده گیم در 2.5 سالی کاری کمپانی فابرلیک مون و به هیچی مرا کمپانی فیرود کرده پذیرایت نمیکنه که من به این روزا رسیدم. این روزا ساعتهای بخوابی، این نروی باور کنین، این روزا یه زنک دینا کارا فهموندم بگه میگه که ای همش دروغه. خیفتم اپا جان دروغه کار نکه. اما میگه من چند سالشی در روسیه زندگی میکنم، من ای همش تنجم فابریک شما ما در کار نیست. مفتم اپا خداوند باز هم دولت زیاده کنه کار نکاخی. برای امکان این خیلیوش هم هستن آدمایی که کمک اس ام اس شونه در مینویسی ای تخته برومدی رکلام کردی جواب نمیدی، یک گپایی نمینویسن که زبونی آدم نمیپیچه. برای همین همش قرط میکنیم برای که کاری ما همیه. هر کس قطعی هم دیگه سر به سر نمیشن. پیشتر زیق میشتم گریه میکردم، دیگه حضور و زیق هم نمیشن که هستن آدمایی که خچونه سرز و خراکترشون نشان میتین. انا میخل اپا و خواهرو ویدیوی امروزه من به حد ویدیوی نغزه خوبه تماشا کنین، دستگیریم کنین. ما در حق همه شما دعاگو هستم، شما هم در حق ما دعا کنین. ما همه شما را دوست میدارم، حرمت میکنم. کدامت که کار کردن میخواهین، حالی در کمپانی رجیستراسیون شدگی نیستین، مرحمت در واتساپ ما بنویسین، زنگ نزنین، اسپید نمیکنم. کارا میفهمونم تو. شخصانی که رجیستراسیون شدگین فکر نکنین که قطعی سایده فابرلیک یگام خیلی دیگه های. کمپانی فابرلیک همه جا در پرایولش یک تا های. آدم در کجایی که رجیستراسیون شده همونجا تا آخر کار میکنه، درخت در یک جا سبز میشود. قطعی نستانیکای خودتون کار کنین. دیونبورا دمانه نسین به حد بسیار میشود. کار کردن میخوایم، کارا میفهمونی با ما رجیستراسیون شدگی بدم. وقتی خودتونم نگیره ایمارا نگیره کمپانی دیونبورا قبول نمیکنه. پر رجیستراسیون ستروگا запрещено در کمپانی فابرلیک. یکی از پرایوله های مهمترینش آدم دیونبورا رجیستراسیون نمیشود. ای روزی آخرون زکاز شما اگر که 1 سال گذشته باشه شما کار درآمدین بس کردین دیگه کار نکردین، ممکنه کمپانی او دلیل میکنه، ممکنه رجیستراسیون کردن. بعد شخصانی که رجیستراسیون میشون
намефурашон кор кунанд ба тамом ба ин бас мекунанд ки ба яке шавқшон боз зинда мешаванд, мехоҳанд ки кор кунанд. У хеле одамое ки ягон бор заказ кардагӣ нестанд, айнамо рӯзе ки регистратсия шудагиянд 4 моҳ мегзара, компания одалит мекунад, юмбора мумкина регистратсия шудан. Правила ҳама ҷо да як хела, ҳамаи наставнико як хел мефаҳмонанд, фабрилик да ҳама ҷо як хела, қати сайда дигар хел нест. Барои ҳамиқа кор ки дуромаден ҳар як кас барои пул медурад. Кора сахт биқатен кор кунен, иншоаллоҳ шуморо муваффақ мешавед. барои ҳар як он шахсоне ки дар компанияи фабрилик кор мекунанд, барои ҳамаи шумо пешравӣ хоҳонам, сабру тоқат хоҳонам. Худованд ҳаматона ба орзу дили ниятотон бирасона. Ба ҳама тамошобинои мара худованд ҳар куҷое ки ҳастен нигаҳбонтон бошад, аз ҳар балои офатҳои замину осмонӣ нигаҳбонтон бошад. миннатдорам аз ҳар яки шумо барои ҳар як лайкҳои мондагитон, барои ҳар як подписатсия кардагитон, комментария нависагитон беҳад миннатдорӣ бе поёни хидмат ба ҳар яки шумо мерасонам. برای شما تماشای خوب را تمنا دارم. тамошобинони азиз, бо ма заказома ай магазини любимый Василек гирифтам, интернет магазини любимый Василек. Заказ кардам по почта, надежный, уверенный боше, натарсен, ягон ҷои ҳарос тарс нест. Заказ кардам, омадан Фотима да се форма кардам, да якта формаи хона пуши заказ кардам. Полотенце и постельное белье 7000. Постельное белье 7896 рубл. Она ки имрӯз мебинем. Фақат мефтан сайда ачиба яка постелои арзон заказ мекунӣ. Она ки постельное белье 7 бигем қариб 8000 заказ кардам. Распаковка мекунем. Ай формои Фотима сар мекунем. Оли биёя ма да садиқа Фотима. Биёя ма бо датанаш пишонда видео мекунам. Инаи майкачаш, аи бурукчаш. Размери 116 ма заказ кардагиам. Каси эзорчаш бигем ки комплект. Ина настоящий свеча, ма штатив ма свеча гирён кардам. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯай. Каси бурукчашай остинош калтай бад нестай, барои садик беҳад хушрӯ. Ай ҳами бо розовишу заказ кардагиам. На цвети розовиш. Так. Мами дидам уже сразу маҳқулум шид. Ина ишам қати бурукчашай мепушонемшай. Иш бо я размер ба фикрам калонтаракай. Размери иш 116, иш чи? Ба ёдам ҳаст ки ҳарчам 116 буруки иш хел мекунем дарозтаракай, қанес чи мекунем. Не, ҳаярш я чим бидай. Я сантиметр, ним сантиметр иша иш дароз. Ина. Ирам қати бурукчаш. Машаллоҳ, духтарам садик биёя, иншаллоҳ мепушонам, нишон метим. Ай платья дост беҳад худаш наф мебинам, хеле платьяша майдашу духтари апам дарои кардам. Фотимада бо размери калонташа заказ кардам. Машаллоҳ, духтарам музбалаҳак шудай, размери 122 заказ кардам. Бикнед чӣ хушрӯакай. Кати калготки хебешниму ваймакай садик да мепушонем. Ҳоли биёя да танаш мепушонам ҳамаи иёра бо я видеои фасони мекунам тона шо бибинен дар танаи кӯдак чӣ хел меиста. Баъд ай ина ирам доштад Фотима барои айтаги курка пушидан, чизи ғавси бадам дар кор нестай. Ина ира мепушонамша, баъд қати инаи бурука мепушонам, баъд комбинзонша мепушонам, берунаш мебарам. Қати бурукаш ира размери так 116 заказ кардагиам. Ина 110 буд размераш, калон шудаи Фотима. И хеле ай ира мулоимакай, на ғавси бадай, на тунуки бадай. Хушрӯай. Бахадамда барои хона да пушиданамда ятайни хеле чиқа ҳами ҳози намедонам ба касалам ами тигр қапидай. Беҳад ҳами тигр маҳқулум шудай. Размери 52 заказ кардам ки свободна иста. Размери ма 50-48 там мешавама. Дарози остинаш ток оринҷи дастай. Тигма материалаш хебе мулоима комфортни бигем.
قطعی بروکش обязательно заказ کنین. نبود خیلی من یکم بار میبینم داخلی یا که بود من ندیدم یا که من یکم بار دیدم سразу заказ کردم ماده معقول شد. دیدی چه ماشاءالله материалش یک عجیب خوشروی خیلی غوصه که خیلی بیش نیکی تنکه که اوی صوف نیسته نه غوصه که خوشروی که عجیبوتی اولام گریبان داشته گریبانش هم نیجنیک. Так, да اینجا пастельный бюро за диван میکردیم شما ничего метим бо دوتا махированные полотенца заказ крадем. Колонан. Цвет сафеда чиканагыз мебинам. Цвет сафед заказ крадем. بهت کلونی خوشرونه که عجیب بود وزی میخونیم. Так, размерش 100 به 150, цвет кремовый, так, состав 100% хлопок, махированный, دیدن چه خیلی خوش رو همش در نمیجا نویستگی پیز بوس و образов крачения текст область Наманка нemica Республика Узбекистан буде узбекский полотенце буде и сафедиш ма همه полотенце هم ами любим Василёвка турецкий шам ҳастай ҳамаи ваёшам ҳастай неким ҳами узбекскиш мада чиқа маҳқуш негай муи сара овша ба худаш мекаша на якта бигем ки ина хали цвеча буза қас кадам вази да охир нархошона нишон метием тона ишам ҳамо 100% хлопок махированный беҳад хушрувай хели махированный ғавс нестай ғавс ҳамаш мебинам ранги хел мено курпарай анаи гем на тники бадай на ғавси бадайда нормальни и пахмай пахмида беҳад пахмай танара полни маҳкам мекунад ки бугӯи ки дамигиди тана тобутиам ай ҳамон брои танара беҳад маҳкам мекунад баъд иҷада ма насикиёи дарозак заказ кардам насикиё ҳами упаковка ҳай я упаковка шуда ина 4 дона доштай резинкаҳошонам беҳад хушрувай сами главни почара намехӯрада поча удобни хушрувай меиста молоимакай хели сахти сатин нестай молоимаки хушрувай ина артикулош размер ай 37 то 41 будай ва ина хели ваясам гирифтам укарат гирифтам ҳамара тақсим кардам апамда додам ҳар кас да тақсим кардам укарат худам да заказ кардам идая упаковкаш 5 та дора однотоновый ирам беҳад хушрувай тамошо бинам хулоса тамошобино ма 10 та носки заказ кардам видеои ма мурдаги будай ма хелам ки рафтаистай 10 та носки заказ кардам носкиё бамбукан донаш 100 рублай анакоиз ма общий ҳама нархора шумо да мегум пастельный белье тамошобино двойной дата пододяник датаи наволочка датаи просин ҳамаш дата дора 7896 рубл намолни заказ кардагиам ана бо материалша шумо да диванам кашида гап мезанам полотенцаҳо 984 рубли платье для девочки сирени который гуфтум майдаши да апам рои кадам духтарашда вай 545 рубл костюме ки ма гуфтум да берун да айтаги комбизон мепушони 916 рубл наскиё 10 донаш 1020 рубл наскиёи дароз донаш 93 рубл 5 донаш 465 рубл так комплект для девочки кати лосинаш бадку зард сиреневый фиолетовый бад анавай футболка или лосина кати 673 рубли так и комплект для девочек лосина ира гуфтам и пиджама барои худам 1628 рубл общий закази ма 15784 рубл тамошобино беҳад надёжный доступный и қадар чиз да ҳами қадар бигем
پلی کم. هازی پستل بیلیورم ویدیو میکنم که چست باشه همش شماده نشان میتیم. اینا تماشا بینا پروستینا ما کشیدم. که چست داده ویدوش ده گاب نیست. ما گفتم دو پروستین داره تا пододеяльник داره نه یک تگی داشته 4 تا نالچکا داشته. نالچکاهاش دو تاش 50 با 50 سانتیمتر. دو تا دیگهش 50 با 70. بلسک شبینن تماشا بینن چه خوشروای. از ما شما ده материалش بگم. Так, постельный белье пододеяльник 10 ба 10 сантиметр я дона, простин 10 ба 10 сантиметр я дона, наличка 70 ба 70 сантиметр 2 штук бо 50 ба 50 2 штук. Ина налички 4 дона мерава. Постельный белье. Так, идешь дали, да я подробности. Накидиш абухоне лечне истеге. اینجا شب خونه اکچی نویستگی به حد نکی مده محقول شد عجایبات ماتریالش ساتینای تماشا بینم ساتین زکاس کده نکی به حد ملایمه خوش رو پد نمیگیره ده چخی ملایمه کن ملایمه کن یا حدیثه خوش رو تماشا بینم گب ندارم اینه پروستینش همش کمپلیکتن اینی خیلی سومکچه ده اومد خودش سومکچه داشته خیلی خوشم برای پدرکه عجایبات سومکچه داشته در درین همه را خوش رو کده موندین خیلی مشابه عجایبات توصیه میتونم مرحمت انتخاب خودتون نکنین پستل بیلیو به حد بسیاره ای 800 ما و 900 ما و 1000 ما سر کدگی تا بگم بشی سورتی پستل نشی بالوش هسته ای همش زکاس کدگیم ایگم تاش پشیمان نیستم همشم در سطحی بگم عالی جناب همش محقول. تماشا بینه امروز سالتی انوری میکنیم در این باید که ماهی را اندازی من ماهی نمیاندازم در اینجا آواز استرالی ماشینم هم هسته از من یک قشق بگیرم tak ای کارتوشکا سر میکنیم مادر دورت بگردم که شبها ناله کردم نخفتی در برام بودی که ما آسوده گردم به سر سایه بمانی کمی کن شادمانی مادر دردت به جونم پای ما دادی جوانی آی کسی جای تو را هرگز نگیرد نگاهم کن دلم آروم بگیرد به پایم داده ای ماه جبینت بمیرم قصه هایم کرده پیرت کسی جای تو را هرگز نگیرد نگاهم کن دلم آروم بگیرد به پایم داده ای ماه جبینت بمیرم قصه هایم کرده پیرت مادر دورت بگردم که شبها ناله کردم نخفتی در برام بودی که ما آسوده گردم به سر سایه بمانی آخ کمی کن شادمانی مادر دردت به جونم پای ما دادی جوانی آی کسی جای تو را هرگز نگیرد نگاهم کن دلم آروم بگیرد به پایم داده ای ماه جبینت بمیرم قصه هایم کرده پیرت کسی یالیم چه کرکا خده دو کرکا خودش یالیم چه شد و این محکم بده دوستم درکیم مامون دنیخ ما زده کشتیستم و این محکم بده اینه خیلیش را گرفتم کرکای بمیان 7000 چندی گرفتم شد 14000 داده ات محمد ات مصطفی ده مصطفی شما پوشیدن ده اونجا محقول شد شونه بگرفت
зимни то минуси 30 градуса гуфт мешава ки пӯшон. айнаи патинкошон патинкошонро гираб кар 5 мазори гирифт. ира муҳаммад хадаш хушкада ки намеброру мега ман мира мегирам уже у калон шага қатиу қине дагавор кадан ишаба муҳам мустафора хадам гирифт. ин нами қачи 24,000 шуд.